Asunsan na asunsan Zillo Yanan Sitsosan Amanos Christianity Twaidonite Ubaika Geshawata Pekidi Dakonata Gakanao Christianity Ubai Aimalan Feri Tigada Aimalagam Idetigada Samintang Veti Christianin Sisi Mishati Meretida Sanne Daro Ainateti Meretida Sa Intesi Ekaraya Desi So sainunara ubarado kallite kurutara toadonite geshati amana nekraiti amana aifo bulagza nagzaiti nu amano nuna ashanaya geri amana ekidanaiti Ethiopia Orthodox Tewahedo Bete Christianinaiti shashamane gesha Mikale Bete Christianepe magavite aginan magavite ichashun kamang Gesha Avoye Bala Bonchanau, Gesha Avoye Nigisa Bonchanasi, Gamo Arbaminche Zigiti Abo Bete Cristane, Bala Bonchana, Vida, Tohidonite, Geshati, Amanan Ekidite, Bala Bonchiriti, Isa Sate, Etabola, Etameto Gakidaisi, Tohido, Getetira, Ethiopian Din, Karendin, Ubawazana, Bochidesi, Isakaseka. Intes ubai sinog dirine nutohaido naita geshata ammana haikiraita yan hanne wonta ogebulla dairaita so eta shempa Abraham kon wotso ya giza sate qaseka kallishin gesha awati papaseti babaggara mishetiri yekkide karetha mairi babaggara yeti tohaidos lokita kittidaisa mintetiraisa Intesi yotanao gigetara ayadesi so sainunara ubarado gigetara yedai hachisa mintanka gaggida mala tani sabake astamare debebe getetaisi ubba nuna mula michidesi haikira asatasi so sai shimpo marogada yotanao koyadisi Ethiopia Orthodox Tewahedo Bete Christiane Gamo Arba Minche Zigiti Abon Haisate Ethiopia Gidon Wolkama Bota Getetri Eretri Diza Gidamitapi Wikaseka Sabalai Patsiza Bota Isoi Gesha Aboye Bete Christiane Zigitin Gidiza Sahate Haisakaseka Ethiopia Rei Gatagakanao Magavite Abon Ekaseka Tekemite Abon Bizaisi Eretizaza Gidopiatin Kaseka Haisa Bala Bonchanasi Daro Asai Base Bawde Kabes Abalan Fates Ikaseka Metopeka Attis Haikaseka Wontatani Gelada Hasaida Mala Shashamane Gesha Mikale Bete Christianepe Guzodendidi Nunaiti Amana Kiraniti Tawhido Naiti Hawasara Oikiri Ikaseka Wolaitara Oikiri Gamo Arbaminch Egakiri Zigito Gisa Abo Bete Christiana Geliri Bala Bonchiri Etis Miza Sati Gamo Zawa Ogiri Wolaita Zawa Ogana Haniza Sate Wolaita Badesa Katama Adrine Haniza Sate Makinasi Frene Dutsin Istana Agi Tohidonite was an Ibohetiranusi Tamane Ospunaita Bet Christiania Ayadusi Tamane Ospunaita Bet Christiania Ayarane Yekada Azanarusi Isikasaka Azanizi Bet Sebes Alagdena Disasate Kumuta Tohados Gidaisa Tanika Issi Astamare Malaway Issi Sabake Mala Haisa Ubaika Nuni Mishitiraisa Site Disasan Ubaika Eta Shempa Abraham Takons Usai Wutsana Malaya Gido Ubaika Wusana Malaya Gizaisa Isakaseka Ethiopia Orthodox Tewahedo Bete Christiane OTC Afan Ormo Televisione Osanchai Sino Gudiri was an ime Koisa Sino Gudiri Yekoisa Intes Erises I share Sarakase Grisate Gisha Awati Paseti Ubatika Yekira Awatape Ubai Yekira Gentani Yetewosene Asata Tibetira Asata Ekasaka Sati Gidana Malan Tani Oikira Asata Intesi Yotana Haisikasaka Ogetira Awati Yekiraiti Gesha Awati Onante Yahagiri Inte Eliza Sate Kita Gatsirati Tasa Gesha Ayana Naito Tanaito Giri Mulepa Pasiti Yotiza Sate Gesha Aune
አብርሃምንቲ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ባህር ዳርነ ሰሜን ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳሳት ዳሮታ አዋቲ ቱማ አዋቲ አይግሮጌኮ እግዲ ሃይሳናይቲ ዳይዳይሲ ዘልአና ቢሪደና ቀሰካ ደመናው ወይ ቀሰካ እሲ ሚሽባ ሳነና ሚሻዝ ጊሪደና ኤቲቢራይ ባላ ቦንቻናሳ ኤቲ ባላ ቦንቺዲ ቀሰካ ይዘ ሳቴ ሃይሲ መቶዚ ምረትረሲ ጊዶፔ አቲን ጾሳኮ ጸገትራ ጾሳይ ቀሰካ ኤታ አብርሃምን ተኮ ይስሐቅን ተኮ ወትሰና መላሲ ያጌዶ አዋተተከይታ ኡባጳጳሰቲ የኮይሳ ኡባጳጳሰቲ ምሽቶይሳ እርሲዳ አቡነ አፍራምንቲ ሃይሳ ያጊሪ ወዘነፔቲ የክሪ አንዳይሳ እርሲሳ ሳቴ ካልሽ ቤተ ክርስቲያና ወይ ቀሰካ ጋሞኔ አካባቢ ሀገረ ስብከታ አይሲዛ ጌሻ አቡነ ኤልያስንቲካ አዳፌ ከረትሳ ማኢዲ የክዲ ታጣያዲስ ታሳ ያጊሪኔ አዳፌ ሎይትሪ ምሽትሪ አይግዶ ያግዛ ግዲኮ ጋሞ አካባቢ ሀገረ ስብከቴ የቀሰካ በተላይራ ሎይትሪ ጸልዝ ሳቴ አርባ ምንጭ ዙራን ዲዛ ቤተ ክርስቲያንቲ ጌዳም ግዲን ደብረ ግዲን ኡበቲካ ጸሎተ ፍቶቴ ኦሰተና መለሲ አዋተጻ ዙሬ እምዳይሳ እርሲዶ አዳፈ ምሽትራይሳ አዳፈ የክዳይሳ እርሲዳ ሃይሳራ ቀሰካ ኤትግዘ ሳቴ ደሮ ጳጳስ ደጽ የክራይት ደሮ ጳጳስ ደጽ ኑናይታኮ ያጊሪ አዳፈ ጾሳኮ ኤታ ሸምපዛ ጾሶኔን ኢፋ ያጊሪ ዮቲዳይቲ ሃይሳራ ቀሰካ ግሪዛ ሳቴ ጌሻ አቡነ ሳውሮሴንቲ ኑኒ ኡባይ ዶሲዛ ቱማ አዋቲ ሃይካ አጊሮጌኮ ከረታ ማይሪ የኪዶ አሁንሳ ጉሲዶ አዳፈ ምሽትሪ አይግዶጊኮ ሃይሲናይቲ ኮይሮ ኤቲ የለቲ ደጋላ ጾሳይ ጻፊደ ቃላ እዛግሻሲ ሃይቅበትና ሃይሳ ጋርሳን ዲዛ አላምዝካ መቶ ሃላማ መታበቀሰካ ጾሳይ ባዶስ ዘይታ ሃይሳ ጋላን ያጊርኔ ጾሳይ ጸጊን ጸገትራ ሃይካ ኤታሲ ጾሳይ ኤታ ሸምপুዛ አፍራምኮ ይስሐቅኮ ያዕቆብኮ ወትሰና መላሲ ቤተሰበይካ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማናን ካልዛ አሳይ ኡባይ ወሰናሲ ቀሰካ ኤታ ቆපናሲ ህልና ወትሪነ ጾሶ ኑሽታ ኑምቸታ ኔኒ ሰሎን ቆፓ ያጊርነ ጾሳ ወሰናው ኮሸዘ ያጊሪ አዋተሳ ሎይትሪ ርሲዲ ዙሪዳ ጌሻ አቡነ ሳውሮሴንቲ ሃይሲ ቀሰካ ሃይሰራ ግዲዘ ሳቴ ዳሮ ጳጳሰቲ ስምሺ ጌሻ አቡነ ዲዮስቆሮሴንቲ ሃይካ ከረትሳ ማይሪ አፉንታ የኪዶ ተዋሕዶ እሲ አሲ ከኢዛ ግዲኮ ተዋሕዶ ከእስአቲ ሐራብ ወያይሳ አፍሪካ ፈዴና ከኢዛይ ውጭ ድርብ ደና ከኢዛይ ኑጵ ተዋሕዶ ነይጠበ ከእሲ ያጊሪ አዳፈ የክርኔ ሃይካ ኤታ ሸምፖዛ ጾሳይ ሰሎም ጌሻ አዋታን ደመረና ማላ ወይ ቀሰጋ ጋገና ማላ አዳፈ ምሽትራይሳ ጌሻ አቡነ ዲዮስቆሮሴንቲካ እርሲዳ ቀሰካ ካልዛ ሳቴ ዋንሮ ያግዛሪኮ ጌሻ አቡነ ጢሞቴዎስንቲ አዳፈ ሃይሲናይቲ ያ ሃጊሪደና ዘልአና ቢሪደና ጎያና ቢሪደና ዘራናው ቀሰካ ቡጫናው ቢሪደና ኤቲ ዳይዳይ ባላቦንቻናሳ ኢትዮጵያ ጌሻ ኢትዮጵያ ቱማ ቀሰካ አላማ ጎባ ጌሻ አቦይ ባላቦንቻናው ጋሞ አርባ ምንጭ ዝግቲ አቦይ ኤቲ ይሳቴ ሃይሲ ኤታስ ጸገተና ማላ ጾሳ ቆፋ ግድረስአቲን ኦደ ቆፋ ቀግዲቤና ሃይሳ ከሺሲ ሃይሳ ሰአዋ ያጴ ኢሻቲ ምቸቲ ሸምጲዳ ኤቲ ቀሰካ ሰአንዲ ዶካ ጾሳ አጋላጋሊ ዘይታ ቀሰካ ጾሳይ ዶስዛ ግሻ ሃይ ቀሰካ ኤቲ ዘመሪ ዶይሽን ዘመሪ ዶይሪ ዘመሪ ዶቢዘ ሳቴ ድንጋቴ ማላ ጾሳይ ጸግደሲ ሃይካ ጾሳይ ኤታ ክሊን ጌሻ አዋታራ ወትሰና ማላ ኢዘስኪያ ቆፋያ ጊዶ አዋትሳ ዞረኔ ቀሰካ አዳፈ ኤቲ የኪራይሳ ምሽትራይሳ
daro asa iroz yaagidayssa geeshsha abune Ximontosenti dawrosinne kontasinne kambatasinne xambaro alaba hagire sukete liqe phaphaseti yekiri yotidayssa erisida eta xalladena abune Yisaaq entika ayfappe afuntha gussido yekira gulletiri yekira addafi mishetira hay mule phaphaseta tani xeegiza gidikko እንግዲህ ያው ሳቴይ ቀሰካ ሙሌ እስቃላ ሙሌ እስን የኮ እቲ የክዳይሳ ሙሌ ጳጳስት ከምሸትራይሳ እንተሲ ታኒ እርሳይሲ ዝርኢዶ ቡጪዶ ግደና ኑኡሸቲ ኑመችቲ ኦ ሚካኤል የጊዶ ዘመሪ ዶቢሪ ገሻ አቦ የጊዶ ዘመሪ ዶቢሪ ዳይዳይሲ ኑና ኡበተካ ምችረሲ ሃይሳሲ ጾሳይ ኤታ ሸምፖዛ ሰሎኬትሳ ማራና ማላ ኑኑ ኡባይ ወሰපቲ ሀራ ኦትሳ ገና ሚሽባዋ ሃይሳ ይሰራ ግሪዛ ሳቴ ቢዶካ አሳው አሽኬኝ ቀሰን ቀሰጋ ማራን ማኪና ላግዛይትካ ቀሰጋ በሚሻካ ኦትስ አሳይ አገባበረ ቀስ ግሪ ኦትሰና ማላ ያጊዶ ሃይሳ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ኢዮቲሲ አፋን ኦሮሞ ቴሌቪዥን ኦሳንቻይ ስኖ ግድሪ የከዶ ኡባይ አዛኖይሳ ኡባይ ምሸቶይሳ እንተና እርሰስ ካልዚ ሰዓት ቀሰካ ዝነ ሳምንታን ዮትተና ሚሺ አትራይሳ ሃይካ ኢንተሲ ገጸና ኢዛኮ ባና ጴሲንሳን ኑሸታ ኑምቸታስ ኡባይካ ኢንቴልና inte bozanan xosaw eta ella saeti ay otsira dikkoka agalagalidayssaka zal'idayssa otsirayssa ubba gidenna diza saate salon eta godaw qoppa yaagiddo ubbayka woste yaagada ተዋሕዶ ናአተጻን inte saysa yotais kalliza saate qasseka Ethiopia Orthodox ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጠቅላይ ቤተ ክህነት ስነ ቀሰካ ሃይካ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ስነ እንግዲህ አይሶ ጋይ አይ ማላያ ግዛይሳ መንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት እነ ሃይካ አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እነ አይሶ ኦገቲ ሲገላጋላን ያን ወድት ያግዛይሳ ፈንድንዲ ጥቅምተ ተመነ ኡድፉ ቀማን ጌሻ ሲኖዶስ ቆፍሶ ወይ ቀሰካ ዶቃ ቦንቹ አዋታ ቆፍሶ ኮሚቴ ዶረት ዳይሳ እርስዳ ኮሚቴ ቀሰካ ዝቅ ጂሪ ወድሪ አጥባብ ክሪ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ገከናው ዲዛ ማራ አይሶ ወጋዛ ማራማሪ ጸልሪ ኡበሚሻ አስተካካሊራ አስተካካሊዶ ወዝሮ ያ ግዛ ግዲኮ አዳፌ ኦሶ ዶሚዳይሳ ሀድርስ ጊሪ ኡሻቻ ጊሪ ሃይሳፈ ዶምርነ ኡባይ አግባበራ ሎራ ኦትሰና ማላያ ጊሪነ ቤተክርስቲያን ቡላ ይዘሚሽታ ኡበሚሽታ ኦገረ ይዘሚሽታ ኤካናስ ይቀሰካ ኦገረ ሀኒ ዘሚሽታ ፖሊሳናስ ኦጌ ባንዳ ሀንና ሚሽቲ ቀሰ ቤትዛ ግዲኮ ቤተክርስቲያን ያ ጉዬ ጎንታ ሲንሲያ ዳራ በናይታ ዳግዳራነ ግለሰብ ግዲዴ ድሬ ግዲዴ ኦና ግዲዴ ቤተክርስቲያን ያ ባና ቦንቺሰናሲ ኮሚቴ አቆመ መገለጫዛ ሎይትሪ እምዳይሳ ሃይካ ጠቅላይ ቤተ ክህነትን እርስዳ ኑኒ ቀሰካ ኡባይ እስኖ ግዲዴ ሃይ ቤተክርስቲያን እሲ እቃና ማላኮሽስ ዋይ ቀነያ ግዛ ግዲኮ እሲ ኢንተሲታኒ ቆንቂሰና ሚሸትዴት ሃይ ጽናቴን የቀሰካ ኤሎን እንዶይሲ ኢንተኮ ገከና ዳቆነ ግዶን ተዲዶ ዳቆነ ጉሲ ሞሮ ቄስ ግዶን ተዲዶ ከቄስ ጊኮ ሞሮ ዘማረ ግዶን ተዲዶ ዘማረ ጊኮ ከሞሮ ሃይሳሳይ ኑኒ ተሩ ሚሸታ ኤሊ ዶዲ ዘሚሸት ዲዛገሻሲ ኢንተኮ ቆንጪን ተሩ ሚሸቲ ገከና ገሻሲ ኑኒ ተዋይዶን አይቲ ሃይሳመላ ሮኮ ያጊሪ ኢንተካ ኡባይ ሃይሳ ሃሳይዘይሳ ታኒ ከመፔ አስተካከለራ ሀንዛ ግዲኮ ኢንተካ ሚላን እቅዲ እስኖ ግድሪ ተዋይዶ ግድዳይ ጸለቀሰካ ሲድነ ተዋይዶ ግድዳይ ቀሰካ ኑኒ አመናን እቅዶስ ያጊሪነ ኢንተቱማ ማርከተና ማላ ያጋዳ እርሳዳ ኢንተሲ ጾሲ ግዛ ግዲኮ ማታ ጎዴ ደሮ ሃኮንታ ወደ ጸናራነ ታኒ ዳቆነ ግዶን ተዲዶ ዳቆነ ግድራ አሳታ ቀሰካ ዘማረ ግዶን ተዲዶ ዘማረ ታኒ ግዛ አሳታ ሀገረ ስብከታ ወይ ወረዳ ወይ ቀሰካ ሄራ እንዲዛ ቤተክርስቲያና ወጋ ናጎን ታኑኒ ኦትሳ ግዲኮ ልክ ግዶን ታይሳ እርሳዳ ሃይሳ ቴሌቪዥን ጻባን አደራ ሃሳይዛይ ታስ ሙሳስ ኡሻስ ግዶን ነዲዛ ሳቴ ጾሳይ ማድን
ammanan eqqana qasseka ammana bolla yiza miishaza tuma tawado dira erisana yaagaada intas yootaysi hayssara gidiza saate addafe tiktoken issi asikka doyanaw dandayees baas gille akkaawunte qasseka maabaranka doyanaw dandayees baas gille akkaawunte daro aynatiidis gidoppe attiin qasseka hayssa Itoophiyaa Ortodoksee Tewaahdo ቤተ ክርስቲያኔ ሱንሰራ qasseka doyettizayssi ሃይማኖታራ Itoophiyaa ሱንሰራ ተዋህዶ ሱንሰራ ስለዚህ daro wode tiktokan loythiri oothizayti deetse ammana waaga qanxirayti deetse qasseka yeekkido ሃይማኖታ gisha daro miisha oothizayti deetse hayssa mala qasseka hanenta miisha oothiza asikka beetti do daanaw dandayeetse ወይ qasseka oothido daanaw dandayeetse hayssa qasseka zirzirara ayge yaagiza fotora daggafisara ehara qasseka taana xalla deena daro gaazexanyoti daro sabakiti daro miidiya heeran oothiza asay ሃይማኖታasi babaggara minri eqqidayssa intena qasseka taani erisaysi hayssi aysa gidiza saate qasse xoossi maaddiza gidikko nu dere ታኒ ጋሞ ባይካ ያው እንተ እርዛይሳ ጋሞ ኤዞ አካባቢ ስለዚህ ኤዞ አካባቢ አይሚሽ ኦሰቲ ዶዲዚ አይማላ አገልግሎቴ ዋኤ ዳቆኔ አይማሌ ቄሴ አይማሌ ዘማሬ አይማሌ አገልግሎቴ ድጭዚ ድሬ ቀሰካ ቀዳስዝዚ ቅዳሴ ኡባገለ ቀዳሰትዚ ያግዛይሳ ስኑ ግዲዛ ቃላን ሎ ኡፋይሰ ቃላን እንተሲ ጊጊሰራ ehana አያጋዳ ኤዞ ደንዲዛ ሳቴ ኤዞ ሄራን ሃይሳቴ ዳሮ ቤተ ክርስቲያን ትድዛ ግዲኮካ ሚካኤል ቫይራ ሚካኤል ግሽ እንደሞ ኡፋይሰ ይታና ኡትረሳፕ ደንሰሲ ሚካኤል ሎይትሪ ቦንቺዛ ግሻ ሄራ አሳይ ኡባሶንካ ሚካኤል ቦንቺትዝ ግዶጴያቲን ሚካኤል ከጻይ ከጽቲ ዶቂን ሃይሳ ቴሌቪዥን ጻባዛን ቀሰካ ኑን ይሪነ ዘማሪ አስተማሪ በእውነት አዳፈ ጋይስ ማሙሸራ ሃሳይ ከጻይ አይገክራ ቦታዚ ኡባ ኤዞ አሳጸለደና ቶባያሳ ሎይዞ ሶጋክደስ መሰረት ዲዛይሳ ሃይጋከና አውጋክዳ ኮኔ ዲዛይሳ ኢንተናራ ቀሰ ታኒ ጋጋናሲ በእውነቲ ሃይሳን ዝቅ ጊሪ ዶቁ ጊሪ ዋይሪ ቀራጽዲ ቀሰካ ኤዲቴ ኦትሪ ኑስባ ሜሻ ኦትዛ ኑኡሻ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያኔ ሃይሳሳ ጋክዳይሳ እርሰናው ኮያይሲ ሃይሳ ሚዳ ኦሳንቻታ ኡባ ዮናስ አስትራይ በጆ ዶምሪ ክልገከና ወደዛይቲ እስኖ ግድሪ ኦትዘይሳ ኢንተና ራይሳይሲ ሚካኤል አውጋክዳ ኮኔ ከጻይ ወኤድዛ ኮኔ ኢንተና እርሰና ቀሰካ ሀገረ ስብከቴራ ወረዳራ ግድሪነ ቀሰካ ኤዞ አካባቢ አገልግሎት ዋኤ ቄሴ ከዋኤ ዳቆኔ ከዋኤ ህዝቤ ከዋኤ ቀዳስስዜ አይማሌ ያግዛይሳ ኢንተሲ ጸና አራኔ ሐኪ ሳሚንታ ግሮን ታግዛዴ ኮካ ጸና ሀንዛ ሜሻ ኢንተሲ ሎአ ኤሃና ሃይጋካናው ፕሮግራምዛ ጊጊዶሲ ጾሳ አያናይ ኤቀሰካ ማራሚ ማደተሳይ ኑነራ ተዋዶ ናይተራ ኡባታራዶ ሃይቂራናይታ ሸምፓ ጾሳይ ሰሎካሬን ማሮ ጾሲሞ ሳሚንታን ሎባራ ጾሳይ ጋጉ